iman sundar nam eta dide thakise amalaga nam to sengra eko to ama aro baba para age holding dress kurin thake tai singke blessing kru laga din bra ama laga pet bra amake tai laga atma na dia age bra amalaga nam ra sigi na laga nam eta thakise aro niga kuri na ahatam de amai sob tu koi dati tu time tu busy jai jabo to kana moi jam ko ne jai jabo niga kuri kina amai ki kite janam kuri se amlaga nam rakhi se enika hoye kina amai dunya te aha laga samai te busy din hoye kina dunya laga bhag dia dikhibo para laga kobo para laga jabo para laga homoi pa isu ba amai ke use pro laga bacha aita ta kise amagan gosti brand jalo ke de ahadu 85 te ai jese amoi to ungui no manna ase pai par ko ene barak gram khala bosti ase itu laga bosti pra ai gina aman jalo ke town de na 85 te ai jese bosti pra to make janam kurin ai se olibe amoi bacha time de pra pungchai dio kare kini ka ase to amoi na jane olibe mahan ke tia moi isor laga kotha aro mando laga kotha boji go phara laga time de ama pra eta kotha ilia koi daise apne laga baba aro amma to amoi dijun isu laga kam kulmun isu laga kotha kulmun holibe amoi jun laga jiban de likha pura nai itu kane ajo makan Nagaland de town de city de ahadu bacha khan babu puri phara laga aro gana kru phara laga manu isna dangor education na ta kilbi isu laga wachan sabu para laga do baba aro ama nisna hoy na bacha hangi to class 10 tak kholibi etu janai dibo lage pungchai dibo lage koin etu loikna Nagaland de aisi de etu kana abni khan laga jiban de manus na MA BA graduate korin gari na chulai ta kilbi atma de apne khan don manu eta hobi etu kana etu amulaga lobulamun da kya etu ase koin ama pra aji to makana lemoi baba anane talaga bacha kan charging dagi se amoi se dangor amalaga bai etia nang balo de keyboard chulai dagi to malaga bai ase aro itu laga didi tu etia temle de sati kore tal didi to bacha dagi se aro se suto hola to teachers sati ko gene eta bacha janam ko dagi ase amoi se dangor ama pra pai ta ke laga to charging dagi se talaga bacha hange isu laga kotha ta niche laga kotha baba eta dise aro eta gana bog dise amaka muri chai lebi ama laga jiban de ki hoy ta lebi etu laga bible pitor de apne laga jiban de rakhi gele dunia de fakir de etu so se amai kusi ase apne nam brahmange birthday damte or father's day damte mother's day damte ki chीज na diri अपने का लगा जीवन बाबा की छोड़े रखे ने इस लगा कुछ आते अपने हंसते हैं कि एक दो लोगों ने बोला से अपने का लगा जीवन जाके इस बड़े तो मैं मोरी लेगी बुआई नहीं दे कोई ना हम आबरा फर्स्ट दुनिया दे आहा आरो होनी को पारा लगा जानी को पारा लगा फर्स्ट वर्ड्स फर्स्ट कुछ आते एक तो जनाई देखने सिखाई दूँगा किसी इसमें मुरुंग करेगी ने इन्हें का लगा समय था कि ने गाँव जीवन तो दंगोर हो जैसे आरो 93 de na 90 ki man desa boy baptize lose juli baptize lose any year for youth khanote involve kurigina junior class bi iman na thaki gele youth pe kaam kurigina youth laga church bi koi dagi je ske church bi koi dagi je pastor laga hamper bi kurigina suto tan de bra class 6 class 7 bra kurugulu na chani lebi isu laga kaam kurigina Manipur Nagaland de hola laga din do ajkali laga din se gari na chulai Beg ekta pukibo, makalaga saman rakibo, paita marigina, joke kambra khaigina na, o 8 baji 9 baji pra makan move cross start hoise kore to 3-4 de samde punchi de ani kam kore tha laga itu laga samai de aina 1 din abo india kore gaya bisna de guma ta de bisna de guma ase amalaga bible amalaga gana bukandi amai bacha tam de amalaga asor de rakhya laga itu ki ase go to amalaga bible gana book to amalaga asor de rakhile ama kosi pabo na rati te holibi ki te holibi amalaga bible to amai jalibi na jalibi amalaga asor de rakhile takya laga jiban eta takise niya puri na mai gumai takya tamte John chapter 3 laga eta awaz gana na thousand manu pra gana pura misna ko na para laga awaz amalaga tamte aise
आत्मा जनम ना कुछ को तो स्वर्ग जगत राजा राजा वो कलगा करना दो एक करना फिर लगा कांदे एकदम थाउजेंड मिलियन प्रॉफिट करना फिर सब लगा कांदे से अब फट उठी कि ना मैं और इतना क्या लगा करना पूरे से ना इतना क्या लगा करना पूरे से अब मैं उठी ना लगा रूम में आगे पीछे से बाहर से एक क्या लगा आवाज भी होना है और अब मैं घुमाई से अब मैं repeat 3 times अब मैं क्या लगा करना पूरे से itu karena मैं ujinya malagat te bote ang nakasubo pat ulay sir araw itu laga ganap pat kay sa makanalay malagat ganap oh isa ita ang magkakaiwas chuli na kharap ho jayse kumuna para laga dunia te takias na agas te takias na kung laga also te takias na hindi ka laga time ang laga live te ita hilay dyan laga isor ke yet kuru para laga itu laga ganap bra itu laga Bible verse bra John chapter 3 laga itu laga dinda ang ika atma bang rasul aron niya puri gina ang ala laga kam kuri ta kari ang laga first iso laga kam kuri ta kya preaching jago ang hai kam so ang janyas na Iting hai kam de Bepuki se eta Manipur de Imphal de eta evangelist ta se itu brat lo ne jai se aro itu jatam de kuna laga time de don jin tai ge na blue lagai se aro both holi de ete amhan uniform kan de man lamba laga itu laga time man jai se itu lagai se jin tai na सबसे बाद बोला अमूला असर को जन tai lagai se aro lihe kapra lalu tu itu ko gila amu church te jai first amalaga life journey first preaching graphic itu hai kam de aro ya pure jai na aha monde aro jai ase aro pure ase iso laga kam bisi pure ko si pai ta bisi aro ni ga bole anytime process karibo kuntibo iso laga atma pra trans global jabal kana mo ke heaven de bisi ba to loi jai se एक यार माहलागा लैंग्वेज चर्च जल के ताऊ दे इतु लगा डायग्राम हल दिसी ताकि निया कोइना दुख पालागा जगह भी दिखाई से खुशी पालागा जगह भी दिखाई से अमन इति लोग निका क्लासमेट बने मोरिया जामा लोग भी लोग पाई से और हम लगा नहीं से हम लगा भाई एता ताई से ताई 1993 दे ताई मोरी से ताई क्लास 2 तक अमन नीचे अम्मा ब्रह्मन के बाइबल ita dingan ta kya laga muse de amo jo niche laga basa kami puri lo nazar akan jam laga bai do chani bai ka amma ro baba ke ikwa se ndana sikhai dia laga bai ini ka ita sai ini ka koi na ta do tai 93 ini ka laga tai do bosi aro niya pina mai iso laga kam to puri ase aro wa pa sa ni iso laga itu manuti amo